kok Tripura nanyai kok Tripura hamjaknai tei kok Tripura no kaisomnai abahai joto khapangni borom gorang takuk tei bukhuk songno puliano kha kaham yapharo जों ताबुकबो पाइलाई मानिया खोचिनि जरानि कक पान्दाव जराबाय बाक्सा ngui tongmani kwbangma achaijak sungmungrokno kaisa kaisa ke muya phaiti muikhmo kholtei khainai kaisa mariwi जों phai tongo chini hasteni je thungrungni haparokno aroni bisingo ung tong jorabo jolok jolok ngui tongjak abo hai kok buma ungkha eba isu ungkha je sanmungno teilayai Tripura hasteni thungrungno nai nai khangke sanmungno teino achayo kaisa political party o sanmungno chasarnani bagani jesek saitok lainai jar jar andolon khlailayo phiaba tabuksak joratei Tripurani itihasni laibumao kaisarni sanmungno tai kaisa kebengini khorangti samani o khebono nukjago amobo Tripura hani bubagra boromgrang Pradut Kishore Debbarmani bukhukti ongkhorjak thaisano Greater Tripura Land hini sanglai phuruo kubuni dofani borokse kok chirphano chini kok borok kok sanai rok ba Tripura dofani bisingo abahai kebengnai kerei ba kok sirnai kerei tini o kokno taisa sabai sukroboi silaina bagai sanmungno tui tamungoi thungrung achaijani nang ba o sanmungno tui ba tamoi kebemung nani nang tamni hinba jesepano sanmung tabuksak jorotei jori Tripurani itihaso je sanma tui jeba mungsa mankha hangkaile jeba mungsale I ungkha Tripura sarok orle manane hayangkha nei khatateng khamu example saimano TTA DC manmani bai kachakha kosogoi thangli gralia hini hinjak mani aboni yagulobo jorabai baksa godalei gobangma sanmungno teino political selayo serenglayo ma thanglayo mai himlayo o sanmung kaisa political party rokni chakasi o chakano kebok kasolayo kebunglai phiaba aron bisingo ka tabuni je o jorani kutung kokungkha Greater Tripura Land sanmungno teine achajak kok sungmung गोबांमा जोंनि कमेन्ट्स मानो गोबांमा अक्रा साक्रा रंनि बाइट्स मानो ताई सोशल मीडिया रग मानो आबनो रगिनो सराय सराय खाइपिनाय हिनिनाय सानमुंनो तैनाय थोंरों तामै केबेंजाक अ ककबमानो तै सोंना हनै आं हानो हाय Tripura हास्तेनि खरकसा साक्रा थोंग्रों ताई ताबुकनि अ जराव Tripura मथानि खरकसा एडभाइजारनि सामुं ताङै तंनाय बरम गोनां अगुर देबबर्मा ब Tripura मथा एडभाइजारनि आदं खरकसा सारनो पुजान लामसगो तिनिनि अ जराव निन थानिवा हाय हायमा फायका just no pano sungke serai ke khajini baginai nini yaroma phaijauka nono lamsogo sir hambai nong nobo Tripura mothano phaine rangno dotono no sir o jorao kutung kasi tomani nungbo to naina social media o jorao Greater Tripura Land no ke hawa ni sanmung Greater Tripura Land impossible Greater Tripura Land abo Tripura Land singya ko boro Greater sani tongkha engka kai abo hairok sumung kasai tong a jago o bahaike kaisa sanmung no हासेल खाइनाय फुनुकजाकमानि सिकांरगौ याखौ वाइसेबानो आगि बुइ Tripura Land सानका आबनो हासेल खाया मुर पावर सानका हासेल खाया ओ एडिसिनि इनार लाइन सानजाका उबो खाया कक बरंनो सानका इनार खाइजाया मा तामकमो पाहिके दिनाय खाइजाया बा हासेल खेनुक जाया ओ Greater Tripura Land नि सानथनि बुआग्रानि बुखुंतो अंखमानोल ताङै आबा हायंनि कलाइखा ओ Greater Tripura Land no ताङै बुइ बुइजां तंमा कलाइखा ताइ निनि मते अबा हायंनि तमनो क्लक तामो कारण ताइ नं Greater Tripura Land सयसया हावा दे आबोसि Greater Tripura Land ni kong sana thangkai ang puila Jharkhand jepuru sano apro Greater West Bengal je part tongani Purulia Tulia tui Bakura Tapura tui abo tongo yang Odisha ni part bo tongo jepuru kok lam chalai puru bill pass khaipuru khai parliamento only tamchikamo Bihar ni de adivasi tongmani amtaino tui Jharkhand dirikha ঠিক Tripura bo nung IPFT ang IPFT khwaini nung bethelia Tripura Land no tiyui a betheya nugui bugra kha khamjagui 2023 ni ulo sabi sokai जों delimitation no komi baisine hnui bo Greater Tripura Land thepaui chini Tripura sarngo sisanani kengkha kaisa royal family ni ebong chini raja bo abono chengmani yagulo sara Tripura ni Tripura sarangno thangne edisi chongmaribo maharaja ni logi ngi buddukha ke bo byaktigoto bini probabe maya sudo maharaja ebong Tripura Land ni probab bai bud edisi dokol khaikya obo ang kaisa nai nungmani je ani wansung mata je senior leaders rok maharaja no khamayu jelas nangu जों खालायमिया
बडा खालायनाय किन्तु बहंखाय साका हिंखा आमरखाय ताबो कसे सिगुरुंनाय ख्लै तंमा जरा सिगु नोंनि थांखा किन्तु बत फानसे माने महाराजन जेलास नांगौ आबोनि एग्जाम्पल खा आं ताव खायसा मारनाय निनि जे सेनापति ताबो पार्टीनि सिप्रुमुनि सेनापति ब्ले चिनि सेनापति के महाराज ग्रेटर टिप्रालेण्डनि निनि सेनापति के एनसी देबर्मा निनि एनसी देबर्मा रगै थाखाय टिप्रालेण्ड जे सालायफोर 2009 नि सिमि सालनाय मानि मेमोराम ना कटर कटर सियो एकदम बय हाइकाय किन्तु जों अर नुखा 28 तारिख मार्च 2011 तालकतरा इंदूर स्टेडियम एज ए प्रेसिडेंट 28 तारिख 3टाओ बन बासन नानी बागै कक साना बागै जरार जाखा आ जराओ थाइसापानो तालकतरा इंदूर स्टेडियम टिप्रालेण्ड कक साबुया जाब्राराम मुसाहारी आनो रिंगै साका अगुरजी देब्रमाजी very sad your president not a single word he did not mention regarding your Tipraland please speak tomorrow ano 29 tariko 3টাও জরা রাখা आं मा साका एज ए जनरल सेक्रेटारि Tipraland kokno swai ki saka buyoro bangla जोंनो एन्टि इन्डियान दखनो हाय दखनो जों तो ता गोबानासो नाय दंहाबलै गोमासुय थांसेनाय जोंनो मोथांना बागैसे जों मोथांजाना बागैसे बाय दंगै कम्पेलङै चिनि हानानो 6 सिडिलनो इन्दिरागान्धी क्लांमानो जों आलादा स्टेट थानो भारतनि आर्टिकेल 2 and 3 हायके साकाता आर आबोनि यागलो ताबुक जे बनन आं जे उ जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड शान्तिनि चिनि बुग्रानो जे जाया सानायना आं ताव बन नोंबो आफुर आईपीएफटी नों थांलिया दिल्ली 17/11 होम मिनिस्टार पी चिदम्बरम फाइप्रु आफुर पाताल तंगो आं तंगो एनसी तंगो विद्युत तंगा आदिनो प्रेसिडेंट हिसाबै एनसी देबर्मा थाइसापानो टिप्रालेण्डनि वार्ड साया ब सायांगै आं बुसाय मासावका जों टिप्रालेण्ड सानो एदिसे एलकानो आबोसि जों तायु बसागानो टिप्रान तंगलानि बुसाय थांगा परिष्कार कक्ता मासाव आबोनि उलो 9/2011 नो मीरा कुमार स्पीकर फाइवका आफुरु विद्युत आं ताव बरम गनां हरिनाथ देबबर्मा ताई बरम गनां एनसी देबबर्मा साना सेंखा तामसेमु लैंड एलिनेशन लैंड रेस्टोरेशन फरेस्ट ताई हाग्रा बाग्रा सावै नुखांखनानि बुखारसिया दक गोलैहनि जेरै सामने गोलै दंहा गोलैयै जलिमानि बन कारण बार टिप्रालेण्ड साइना नुगै तंले आं फाट काय बुसाय सायरका आं जलिमा बाय बेखौनो स्पीकर ना आपके साना तंमैया मीरा कुमारी न मैडम जों टिप्रालेण्ड से सानो नुई जों टिप्रालेण्ड से काय बानचिलिया जों आर्टिकल 3 टिप्रालेण्ड सानो एदिसि आमताय न आवसे नों उनको बिबसना खायदि नरक के दिल्ली में आ जाओ दिल्ली में आओ तरक कायसाव आपुर काय हरिनाथ बाबू नों आदिनो जलि जांमानि मुइतु तंनानि कक नों या बुलगै साकाया सि बुलगै मैडम नों आगरतला सिटिओ खर बसु ट्राइबेलनि मोखां नुक सादि जों कमाय थानाय क्या आर बायसे जों टिप्रालेण्ड सानै बसाका आदिनो नि जे सेनापति सादा सान ताबुक आं ताबजिगमु हरिनाथ बाबूनो किसा क्वेश्चन खायना मुसुमु नों मुइतुरा तंग ताई कैसा 13/12/2013 11 दिन अनशन तंमानि यागुलो जंतर मंतर श्रीद्रन रिंगितलांखा 13 तारिख 12/2013 फायदि मालायनो हनै गारि गुरा रहरि थांखा नर्थ ब्लक होम सेक्रेटारि बाय कक सालायपुरु ब बिनि अफिसर डाइरेक्टर माने आबरसो साइतंसिउ ब yang ua bena apa land alienation land restoration hai simang sai tong siwo ang sana na khaino ano hai ake buku mutubo saria ma sabulia mebar tongo mebar ma ka oboda Tipraland sanna mani nomna omoda mebar ni sanka sakang
kai pun punya mebat tabuk kaisa kuison khaina mutungo nang o 2009 ni bisingo nang memara nang kota khain chugyable nang sana nangan ble ukilogbo file place khaipano bora argument makari ble argument kari oi bufur tamusaka makari ble ngai nang abse kaisa bini chamra rok bo simanu en sidana nok sai jemai ko bo tibralen ni nang sita bo sai kai tamka ba aiji chau mane bona kota kholoba ke amuni bagai tau refani na mujungo borom gnang kono Harinath babuno je furu alliance furu aro high power modality committee khama jaga aro tibralen ni ward da tong grei এবং বড় মন্ত্রী সভা গঠন কাইমা উল্লো তামচিক মনো চিফ মিনিস্টার ডাইরেক্ট সাকা আগে কসাক রক ত্রিপুরা ট্রাইবেল থকংমা বাইছে ডেভেলপমেন্ট খাইমাই এনে বাগিছে বরক আইপিএফটি রক ত্রিপুরা লেন সানো বরক তাবু ত্রিপুরা লেন সাইয়া ইয়াকারি রেখা ও সিগাং থানে এডিসিও রামচন্দ্র গাত পদ্মবিল সাউকা বরক ত্রিপুরা লেন সালিয়া जों डेभेलपमेन्ट खालामबाय ताबो बरक सानलिया ओंखाय आसक जे माने रोमाय फायमानि हरिनाथ बाबु नों किसाबाना वानसुगिया दा जे এই নিনি যে সেনাপতি তাওবো সাইয়া এবং তাবো মুংসা সাইয়া কিন্তু চিনি সেনাপতি মহারাজলে সাই দङ নো কম্পারমাইজ খাইয়া উইদাউট ত্রিপুরালেण्ड উইদাউট গ্रेटार ত্রিপুরালেण्ड नायगिरना था जों आबन बै 23 কাট অফ ইয়ার মার খাতা কারণ 23 বিধানসভা ও বিধানসভা নির্বাচন যার কি রয় 30টা তাম তাই বসে जों ক্যান্ডিডেট ন মেসেনি মাননি লামা দङ আপনি দङ চিনি তাবো 30টা नि तेउ परसे दङ गोबांमा आउन बागै जों महाराज न फाननानि से बरक औ जे जों बाय थाना नायनि नसे सख्लाय नारना बागै हरिनाथ बाबु साबनि एजेन्ट निबो सामतं तका साइमेया अ बुरा बयस ब महाराजन थाङै परमसना नांमाब्ले बुग्रा नों सानमानि गाहाम न एबं आं नन कासे परामर्श नामु जों होइरना नांमाब्ले रिया ब हावा सिन छाव गाबो ताबो नों आबुनि सत नों तैसर ताङै हावा हनि हिमानि ब नों कोनो सानाता दंनि दङ ग्रेट डिफरेंट हावा गाय इंको झारखंड ग्रेटार झारखंड सानपुर हावा दासा मांगनाब्ले मामाखा प्रुफ जादा ताबो प्रुफ ब्लाबो गे छान कता मानपुर गवर्नमेंट इंडिया तामो आइन खाय बुबु आमचाइनो तुइरु आबो बाक्सा चिनि गोबांमा गामिराव खुवाइबो तामजिकामु बर्तलारा खबजालिया गोबांमा पारा खबजागिया ताबो बाट पटिसारा खबजागिया दुगासोदि पारा खबजागिया आ गोबांमा पारा खबजायंफानो नेगोसिएशन फाइमानो ए गामि एडिसिन आमचाइयो टिप्रालेण्डनि एरियाव रिरनाय पाइखाबले आपने इमांग नुखाइनो मुख थांता निनी ड्रीम से द ड्रीम इज विल बी मेटेरियलाइज ड्रीम से वास्तव फैयो मुसुङाखा बा नायाखे बा खासङाखा बाहायकेगने आबो अच्छा और ताबुक फरिकेयाव बर्तमानो द ग्रेटार टिप्रालेण्ड साननायका सानका फियाबा गोबांखौ बरनो बाक्सा कमेन्ट खालायो जे बुआ ग्रानो खाय आं पुइतो खायो बिल लगिनि बरन खाय पुइतो खाया हनि काइसा लोकरन बिसि कक सालाय दंलायो आबो माने बमहाय एकटा जागा थां सगैनो आबो तो सिया गे ताबो ताङै अ कक सालाय होमबा बरक yang पार्टीनि गय थाङो माने याकारिनाय आं हायके थाङो yang याकाराव हायके थाङो yang याकाराव हायके थाङो आरो खरुं जागि बायका के बो जे आं जे इन्टारभिउ नाका हरना छारनो बो निजेबो साका बेबो सीपीएम मांसि थांब्ला आरोबा निसायरिका इनके ताबुक सीपीएम आर थांके 2023 के बरक टिप्रानो बुट दैया सीपीएम नो बुट दै बायनाय नै ब आरो तंतै आनि प्रग्रामाव साकाता चिनि प्रग्रामाव अबनो तैनि कोनो मतामत तरत बरक सीपीएम नि फांथुन गुबुननि दलनि फांथुन जे महाराजानि लगी बुबाग्रान लगी फाइनेर बरक दतनो बुबाग्रानो पयत क्राक सामाबाय फाइलेयु आरो ब सीपीएम नि ब वानसुगि फाइया बहायके हनि वानसुग फैया आबो नाहार मुंसुरु बुग्रा बेथेयारक टिप्रालेण्ड ताताल साबुई थकगुई 9टा सीट नावुई ताई बाकी बीजेपी नो रिरमानि
what over read money abono sajak yang borok joto bobgram lagi phai pe bikha aboni example angbo ang wan sung nai man ang taung masawa ar to honyat babu ano arwaisa ne ang শব্দ কারিমা খালাইকা বননো সাকা কেন নং সিংয়া কিন্তু আং বনো সানা মুসুং আং আফুরানি কগো সাকা সাবনি কি ফুলি হাম সাবনি সুতি ফুলি হাম তিপ্রা সানো মুথাংনা বাগিখাই আং কবর এবং আইপিএফ তাইসা হাপি মাবো আবো আং তাই আবো সাকা তিপ্রা লেন নি তুই জায়গা জায়গাটা প্রচার খাই মানো হনি থাকমানি কিন্তু আরো আনো তামসে কামু এনসি বাবু দাস বিনো খিগলাই টংখা বিনি সাঙ্গ পাঙ্গরনো যতন ব সাকলাই রেখা বনতা কবক এবং বংনি কোনো মিটিনো আনো কবলিয়া ওখানে তাবুক যে ফাইনে রক আবনো পয়সা যাবা আরে যে ড্রাইভার মানে যে তিনি নায়ক বসে গ্রেটার টিপ্রালেন নিচিরি খকথাং হংকাই তাই আতুক টংনাই রকি বসে দিল্লি নিংজাংনাই বলে ইয় মহারাজা নং ফাইদি nung mai discussion khaijani ni greater tipralen tui bono ringjang nai bla boya da ngai bin logi botlang khata bon sanaita ang amtai no greater tipralen nayo nora haike mar nai apur bor sanno nong no ugori sinai edisi amtai no ebong nong ni edisi khobjai no kina aboro rin nai nadi haicik nai bla ni engineering khaile tamungai greater ni tipralen ni bosaya ang tini খাকলা বুঝাই মানো ব জীবনও সাইয়া সাবো সালাঙ্গিয়া আবনি প্রুফ চিনিয়াগো দङ সাই মানো ব আমা হাই ব সাইয়া ओंखाय जों आरो साइनिया बा गोबां दलनि बिनिया गाफानो महाराजा सेसिनि सेनापति बसे जा खायमानि खायनाय ब थांनाय दिल्ली निनि सेनापतिले साइनिया आईपीएफ नि सेनापति साइनिया এবং তাবুক যে আইপিএফ আবো শুধু নাইনেমানি কিসাত to some extent ni bagai tonglayu koya tipra sarokni mothangjagna ni bo tongmak laiya abo onno party khamani pore to abo to do boagrano lukrok ko bahike bisas chanai karon onnonno regional party rok just ke pane alliance ngo national party rok bai rangni bagai ja hanai seat ni bagai ja hanai alada sebno da hanai nyai boagrana ar kha tangai mane lukrok tabuk abahike phainai karon bo sai tongo onno bai kono regional bo kri alliance kri alliance khaya ni bo sai tongle boagra ga arbo tamo phaja tong abahai khaimani bagai nei abahai ni kok samani karon tamo naidi जोंखा सीट बेलाय फैक्टर दङ टिप्रा सारक 20टा तो दङ न बाकी जे ताई कुबुनि जनरल सीट दक एससी सीट दक तिनि फैक्टर दङ जों बु देखे कुनो दल पाया आपटिं दङ माने कजाक फांथन तामसिका मनो तृणमूल फांथन कांग्रेस फांथन बीजेपी फांथन आबो तिनथानि फैक्टर आबो दिल्ली सरकार बा ताबो बीजेपी बखा दग नि नां दङ किरि जागै ओइ महाराष्ट्र ओंखायनो मुंसाते तेरनो अबनो पप माने तामसिका बनो रांचांनि वाति वामानि जरा अ जरावो जों रमनानि बागै महाराजानसे फानलाया नां थानसा खायो हाइके नन जेफोर फानदोखा लामा कासपुरु 2017 ब्लेना 16 दाखमु 2016 बरमुरा आफोर मान खामले नों मान खानि साइ मुसारै टंथगै सालायै वा पुं tok salai musalai men auto borjoto nubai ble a pung to wak rathari chane rong tabuk sengkang kai ang chaya ble saimai to bosamani bo musamani mamangkha maya ke bokai blaming jengno thokogo tatal sabui thokogo political life bini 2000 no retiring ka abuni ulose pura puri bo omo phai khaipeyo जों बनो तिसाइखिबका एनसिनि बिसिंतै टिप्रा लेन तुमनाय बाक्सा कक्सिद्रा सालाय दालाल बरक नेतारक दङ आपतिके सानाय ताव साइ दङ एनसिनि बिसिंतै टिप्रा लेन तुमनाय निनि एनसिले टिप्रा लेन सासानबा जेता धाराबाहिक जेता उंको नायतमोन नों आफुर टिप्रा आव बरक सिरि खंनाय रक आफुर आईपीएफ दिउ हा पायारं मामां o bororok aske puitu asakai puja ya abot to some extent bono koru tam sikamu manusia kungdang derta manusia kungdang dewi bono engko kayu ai kaita
Acha, obong keke do obong ke bor ongi tong mani kok to ma. Aprubo to kebang ma borok thinan ka thinan tiar. Ko tam sane silai guli chana ka sanan tiar. Kotok sona kotona sia hawa mai chalai kha, sagri khuglai kha, kotok kisung kha. Aborok obhai nugman ulobo tangi saragliana NCD borma mantri tabuk ngi tong mani je tipralen ni kok. Aro nungkias kun sana to tong. Tangi saraya bo sanan ni lukurok to thinani botiar. Hawa mai chaka kotok sore thini ba gosika kebo kabai sir khogi kok saka mudi no koi horka abuni ya glo bo obahi man glo glo ni kuno reason nang nura duhu ni mote ang kisa bakawa tharia bo top intellectual way tugong na according na ang bo saka je sani chongo really ang sanglak bo budoi amti haike kogrok lamrok na ba arwo manusia kungtang manka am tinginyo tini hayingu ngkai bini tabuk je aro kobor waje tongne rok mung samaya do bo soi no tibralen ni borok ngkai taungi maharaja bono ring puru puila ke chukti khaikya ulakha aron konori thangui friendship fight khai tongi khaburo bujang nagoro bini kaisa chela cái tam gì cái nó kila bang ma nutun bazar malbasa tamo ap tamo karon tai khe u botong le o kilaya u ko si donpur ni side ni tam gì cái pokha bo e ar kasia morasing busamani David morasing busamani aro BJP paikha e asi dong tang friendship lorai nang ki chapano wan thulia da nang pola tongle nang hai SS pass BA pass nang tongle nang kisiba nulia da ba hai thung tongmani ngai thanai lu ko sawa hamting khable soyong bo busaw khole friendship lorai আচ্ছা তো অর জরি কই ছয় কক সানা থাকাঙ্কে মন্ত্রী ইংমান ইয়া গলো তো মন্ত্রী এনসি দেবরমা তিপ্রালেন কক সালিয়ানো আগে ছাইয়া কেবা বিনু কুলুগো টংনে রখ তাবো সাই টংকু অব বড় কামনো আসাওই আবা কক সাই টংখনা বরকে আচ্ছা আন্তাসিন কাইসা বো পুইলান সাই পেছা চিনি মহারাজ কাই जों कुलक टंने सा सान्या बाखै ग्रेटर तिप्रालेन मारनाय उइदाउट ग्रेटर तिप्रालेन आं कुनो दल बायसे कक साया कक किन्तु जे गाड़ी चालकनाय तो एनसि देब्रमा बले बिनु कुलक कारे बो साइन तोलायता खाबु खुरु किन्तु आसल बरक से सान्या बले दिल्ली थां बो साइन नायता ओंके बिन थान्ता आसाय तंता बर आसाय को आमनसे कुंदां আচ্ছা বস কাঙো বরক দিল্লিও থানে রখনি রগো পান্ডাবো তাং রক কিসা মিসা খানাকা গে তাবুক আনি কক কা হাইসি কেন্দ্রনি হোম মিনিস্টার যে ফ্রুও রিঙ্গিনাই ও ওয়াসি পুরো ওয়াসি রিংখা মডেলটি কমিটি ফুরো বাহিনো তিপ্রানি ইন্টেলেকচুয়াল বা রাজনৈতিক বা অবাহাই রগনো রিংখা যে অকরা রগনো আফুরো বাহিনো সানমুংনো তৈনো ফেলায় তিনি যে টপিক আং যে সামানি সানমুংনো তৈনো ফেলায় আর অমিত শাহ বাসাই থাঙ্কানি খানাও নংনি সানমুং আগে ঠিক খাইগাদি গা আবো হাইরক উই টংমানি দফানি বাগি তো বথাই মানানি জাগাও কপরিয়ানি সিংলাই টংলায় বস কাঙো গ্রেটার তিপ্রালেন বো সানো তাবুক সিপিএম রকে এডিশনাল মোর পাওয়ার সাनै টংগো তিনি লিখলাই दङ ओंखाय आबाहायके टिपिएफ रखे एनआरसि सानो अंलाय दंलायो अब बाहायके सम्भव बुंनाय ग्रेटर तिप्रालेन माना फानो तिप्राहा साबजांना फानो अब इंटेलेक्चुअली जदि वान सुइनायके माने बम हाय ननि नां मानि ननि वान समु केबेंनाय बांकु जोंनोखाय जोंनो केबेंनाय बांगो सिप्लायबो बां अ सिप्लाय बांमा बागिनो ताबुक जों आहाय गोजाबो सिपिएम तो आगिन सिबिनो सिक्सिल बनाया ताकि इन नाइसिप टंखा नङाफोरखाय तामसे मुर पावार नङाफोरखाय ताम एडिसिव पावार या फैराथा लैंड को बिल दी हका आमनो सेसके दिगा नाया मानि सरकार नों कक बरन मान हरबनो बो नाया ओंखाय नङाफोरखाय तामुसला बंकाय एक्चुअली अरबो बिश्व देबरमा जे सिलांमानि बयो जीवननि आं माने आं मागि बामति साबो आं थांनायो इंटरभिउ खालामतिया अ सीपीएम नो तिप्रा सारंनि तालिखाओ कमर थिनि बरंनि नङा 100% याक दङ तिनि चिनि चाका उमते गुरिग्ला खामु ताबो नों हरियाना पान चिफ मिनिस्टार थांगामु कक्ता किन्तु नों आ चाका गुरिनाय जे बुइनि बरक सीपीएम खलायै कम्युनिस्ट खलायै चिनि दशरथ बाबु संग थकगुइ अर संग माइनरिटी खलायक्या आबोनि दायिंकाय सीपीएम
তাবুক সিপিএম ত্রিপুরাসান সানা নাইও তাবুক রাজানি বা কেন কোনো উইক পন নাবই বা আইপিএফ টিনি উইক পয়েন্ট নাবই ত্রিপুরালেন্ডনি বরতা হামনা নাইও অমরক সর্বনাশনি বাগৈ ইনকাই বরক ও চীন তাবি হুয়াং হু নদী ইনকাই চীনের দুঃখের কারণ ত্রিপুরাসারংনি দুঃখের কারণ ইনকাই কমিউনিস্ট পার্টি এই যে সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ বরক খালি মাংলা সালসা ত্রিপুরাসারক তাই বসে থাকায় কমিউনিস্টনি বুমুং গণমুক্তি পরিষদনি বুমুং নানাই টংলা আবার একদম সৈনারদি কারণ जों তাবো থিয়াসাক সাইথানাই ওরা বরংনি দায়ী মকলাই নুকমানি কয়েকটাসো খাইখেনারখাय হাই নুকাবলে এডিসিও বং বরং জাগারনা সিক্রৈ নাংয়া 13,864 জায়গা রোখা মিছিল মো ফাইকা ত্রিপুরাজোंमा ত্রিপুরাসা গণমুক্তি পরিষদ নই ফাইলাইকা তাই 35,566 তাম থেকে মনে ফরেস্ট রাইট জায়গা মারনাই 75 বছর সময় কমিরুই 25 বছর মা খাইনাই হেনকা হনি মিছিল খাইমা নুবলে তংনো চিন্তানি বইর আখর আবো মকলে নুমাইয়া দা মকলে নুমানিবলে hingke tei busi mokol phungna sa singno nu khable bor khaimani abo mokol bai nukmani bo tei kisa oro urbasto phaipru এই যে 52 হইতে 54 56 গোবিন্দ বল্লভ পন্থ দিদেন হোম মিনিস্টার অর ফাই ভিজিট খাই নুকিয়া ত্রিপুরী আর বর্ত ত্রিপুরী ন ত্রিপুরাসারক মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি ইংগৈ ডেমোক্রেসিও বরংনি রাজ্য বং ইয়াগো টংলাখা আমনি বাগিনো 4.5 লক্ষ এই ক্যাম্পের বাজার অরুন্ধতী নগর টংলাই রনো দণ্ডকারা আরিন মধ্যপ্রদেশ রহনা নাইমা বলে কিন্তু সাউকাসিনা রুকা এই কমিউনিস্ট এই গণমুক্তি পরিষদ বর্তাও হালকে খবর বাইদি দङ অবনি জবাব সিপিএম নো সানো আং মারনাই অগুর বাবু সङ জিতেন বাবু সङ রাধা বাবু সङ তুংफ्लाय थाङो नंयाव सामुरक नुखाय एडिसिव नोंताम खैका 100 रुस्टार तालु खायुका शेष खाय दं नुक तमले जों बन এবং आं बरम गोनां अ सिंकांकाय जिनि सत्यबादिनो सिंगामु जों नों निनि एडिसिनि प्रियत निनि कायसा सीएम नारना बागै नों नन ट्राइबेल न एकरखा एलडीसीव एकाय साकिरि निनि प्रियत नों सैमा जागान दङ ताउ नों नायना मुजखाय आं प्रुभ रिमानो आं यागो निनि सिजाक दङ এবং एटिव 70% रोखानै एजुकेशन नों राधिका रंजन गुप्त न सियो न ताउ सिनि प्रश्न खायनो मुजो नों ताम फाय दं बु तामनो किरि नों आफ्रो 65-70% सागिरि दा तामङै दा माने नोंनि सीएम न नारना बागै तामङै आरो कांग्रेस अक सादन आरो बुसुबो एमडीसी दङ बरक रसाय खिबनाय आ किरि जागैसि तामनि नि गतिबासो खबर बायजा खाबा नों आं सत्यबादिनि साइ दंनायबा नों तो हायना कयब्ले हेदा एकाय सीपीएम बा ओ जे अब रुस्तानि फाटारो न जाखा जाखा अब रुस्तार लाङै रि खता इको ब अब ताइबो दङ र गोबां मा दङ ब आरो कनफेस खालामनि राधिका रंजन गुटना आं नरंना आसुरि दङ इसुरु बाइके नरानो सीएम नना नाय इनका ओ राधा बाबु संग हाइता माने पापेट पाइजाक ओ पाइजाक रमति मामं थांखिनाय आबनि बागैनो बुगरा खा खामजागु आं टिप्रासार बागै आसु फाइट खायनि मेनि केबो अमति मांसे सावो आपताम खायनाय बुका खामजागु ब खा खाबनानि क बिन बुबा खालेले ता बुसला खाय दङ फानदिता सागाना गेलता टिप्रालेन द नों सायगनि टिप्रालेन पा रमि दंनि आबो नों ताताल साय दंले ताताइलादा ओंखाय आरो दंनाय रब सीपीएम गणमुक्ति परिषद हायनो आईपीएफ टी ताव जे दंनाय सीपीएम गणमुक्ति परिषदनि कैरेक्टर बाय बन कैरेक्टर ए सीपीएम गणमुक्ति परिषदनि टिप्रासार ब जेसेबां टिप्रासारनि शेष खाय दंथ अपुस खाया ताबो आईपीएफ टी दंनाय रब अपुस खाया आसलनि दाबि टिप्रालेन सिबले आ टिप्रालेन नि एनसि देबर मा साया आंगागि जेस दंफुरबो सावका साया बका खामु बिनि जे अंको बनां बिनि थानि बजे अम हाइके टीम टिप्रासार न पाइसुरना जे लामा उतलांमनि बका खामु काइथर आं बनस बन नाकारतो जिसु बन नाकारतो कृष्ण बन नाकारतो बिनि काली बन नाकारतो
ও জরানি কগ্ন যদি নাসিগি নাইখাংকাকে বিজেপি রকবো এডিসি ও ইলেকশন ni sekang TTC rinani hini kogremani tongo abo joton saimano greater tipra len chanka tipra len chanka IPFT abai khainai jotono janjaja demand tonlai mani nojori guriwi naikhankake srai nugui tongkha aro joto party no saimano tipra sarok deprive ngi tongkha eba manthai seplai jagi tongkha ওমাহাই অবস্থাও যদি ত্রিপুরা মথা তাবুক এডিসিও তং হুকাকে বরক যে শুধু অবাহাইকে পলিটিক্যাল নি যে তামসাসিনাই আমন আন্দোলন অবনো সিমিটা কন্টিনিউ খাই থাকনাই না এডিসি যেহেতু সরকার দङ বরনি বিসিং তৈনাই যে ত্রিপুরালেন গ্রান্ড ত্রিপুরালেন মানান বাগিনি সামুং খালাই মানো খোদা খালাইকা সইকে খালাই দङ সই লামাতৈ খালাই দङ তাউজরা তাও বদই নভেম্বর দিল্লি থানা বাগै মহারা সাই দङ থাंनाय এবং সামাতো অমিত শাহ संबाय कबो सालाय दङ माने बन ताव साहनै न गोबां मा तामौको आसुरक बयनो बन रिगै कनफारेन्स लांगो किन्तु ताव जत फाइदों खालाय दङ खालाय दङ याखौ जोंबायबो साइ दङ एडिसि ओ बिल पास खायका हनि खना वो आबो नो हाय कमप्लेन खालायका बरं मना हरिनाथ देव बर्मा बजे अबो फाइल जरि बिल न पास न खालायका हके तांगै टाइम दिन न मुथुइ टन अबो कायसा सुंमु कतर मा तंमनि आबो न तैनि कोनो उत्तर त दत एडिसि ओ बिल पास खायमेया रिजोल्यूशन बा प्रस्ताव रहरि मानो जों ए आमचाइतै अमाउन्टै जों त्रिपुरानि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानो हंखाय बिल पास खायनानि खायबो आरो क्षमता करे कारण बिल पास खायने पार्लियामेन्ट এবং বিধানসভা প্রস্তাব সে রহনাই বিল তিসাব মানে প্রস্তাব রিজলিউশন পাস খাইছে দিল্লি রহনাই এডিসি আমচাইও जों ত্রিপুরালেণ্ড নাইও বা গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড নাইও রহ কাবলে ক নয় সাতন রহ কাবলে ক আনথানি কপি দंले बर चापा रखाबा आंथ रमानु क्या क पुरा रि रहग्राखा पुला वेलफेयर डाइरेक्टर रहग्राखा रोलो बर रहनाय और रिजलिउशन उलो गवर्नर ओके रेजुलेशन ए रिजलिउशन आ बिल पास खाइमिया काल क्षमता करे आबो बिल पास खाइनेन केबन क्षमता करे बरं गनां हरिनाथ देबरमा सार के सावो ओ बिल पास उंजा आं कपि सानमा बर होया काजिं ग बर आबो मुथुइबो तनि रेखा कोन जागा रहरिया गे ब आबनो बिल हिनि साका गे ब बिल हिनि सानमा बागै जामा आंलि आं खाना ना कि रेजुलेशन न ब पुइतो चाया ब बेबां साइमानो हिनि साबला 5 बছর आहाइनो आसगै तंया आं बेबां नायबुखा हिनि सामान हा ब बेबां साइमांखै बाय 65% गला अंको व एलडीसी व ओंखाय 70% बाइके रेखा अंको व 80 व ब बेबां साइमा आबो ब साइमान तांका हेरा सिटितै ओंखाय ब गानो पापिता ब खरसा मुकुम तो तिन जों सेस खायता ओंखाय 10 सर समय नों ताम फेलाय गला हेरा गे ताबुक जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न तैनाय जे सोंमुं आबो ताई अन्न कोनो जागाव सोंनानि दाबि सानमुं माने सानानि करिजाखा सानमुंग तै जे कटाल खेवबो कायसा जे कन्फ्यूज खालाय माने लुकुरंग आरो क्लियारेन्स नन बागै लुकुरंग नों पाइथे फाजिं ताम कक सानानि दंख आं तो अ जागा मा थानाय कारण क्लियारेन्स ननानि अ जागा मा थानाय ओ झारखण्ड सालता ग्रेटार झारखण्ड सानमानि आमुनि यागल बनो झारखण्ड का ओंखाय जों बताव राजा ग्रेटार सानगाता ताम सानगामु ब कामानचाइले बन्दु पाइ हिंगा बखाय टें चाइले त्रिपुरालेण्ड पाइ हिंगा त्रिपुरा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड पाइ हिंता ओंखाय सानमातो थानजामले नों आर्टिकल 3 बबा आर्टिकल 3 केनु नों आर्टिकल 3 सामबानो नोंखाय बाउता नों साइनिया आं आबनो जतननो सिजाइ तंदि जों त्रिपुरालेण्ड सान्तिनि बुग्रा न ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सान्तिनि बुग्रा फान मारनाय ब ताबुक जरा काबै कौनि सानि दंखौ खा खामजागै आउन बागै जों जारा ताबुक त्रिपुरा मथावा हामनाय रगबो आगि अन जा किसुं नाता नोंखा नों आगि ताम खाया आबनो पगुइ ता बुग्रानि फाचिं तिनि त्रिपुरा सानो मुथाङै क्लांना बागै नों मा जाय दंनाय नों पोस्ट लब नांया नों एमएलए लब नांया एमडीसी लब नांया चेयरमैन लब नांया खायै सेक्रिफाइस मेन्टेलिटी खाय नों बुग्रा बाय मा हिमनाय आन बय याखारि खाबले ब सीएम मांगला खामदा याखारि खाबले ब माने जतन याखारि खाल बतै ताम याखार सांखाय कांग्रेसनि प्रेसिडेंट दङ याखारखा कांग्रेस हाय दलनिबो याखारखा फायगाबले अर त्रिपुरा सानो मुथांनानै खा खामजागै राजा से खाय दं केबा
राजानो बेल उरनाय बेले गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हाय दा बिनि रयेल फेमिलि बुमुं खोनाजाक बिनि बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बुसु बताबुक तिब्रा सारनाव मोथांना नायो उपायकरि खेताबुक जों जिनि फिकुं देवला नांखा ताबुक ता केबेंलायदि तिब्रालेन इको तामसेगामु इमां आरो ग्रेटार तिब्रालेन इमां रखनै ता केबेंलायदि केबें थांखाय जिनि न देरानाय नों थैजाया सानि सिगां बयस दंखा थैनाथ' साब सिगां थै साब थां हायरक ता साजादि आंनि थानि याकुंल मकरा हिसाबै नों हायरक सायावै नों फानसिरदि बुग्रानो हायदा आबसिबले नरक निनि एनसि दङ सादि नों हाय तांसिदि निन दरगानाखाय मन्त्रि याकारि फायदि ताइ बिसा याकादे आं ताबुक आइपिएफ दिनि जत आदं साना मुसङ निनि एनसि देबरमा न इमिडिएट बिनि मन्त्रि याकारदि मेबानो याकारदि जों तिब्रालेन नांगौ जों नरक बायतंनिया नै मान मानो थानै मांखाय याकारदि हायकेला आव ताबले ब पासाका नि मानानो नाय ताबुक जों बड अम मेसेज मारता याकारदि नायगेरना मुसुं जराय नर हिमत दं तिब्रा सारं बागै बैबा लाइफ से डेडिकेटेड खायंखाय लालदेंगा ताम मांखासला 5 बছর चिफ मिनिस्टार मांखा ला फिजुला कैप्टेन सांमासंला गारि खाबले ए इनको तामसिकमनो बुंको शिबु सोरेन झारखंडनि नेता बिनि गुरखालेन गारि खाबले दं हाइकिं दिता तामै एग्जांपल सेट काय खायना नाया साबनो थंगै सेस खायना आबसे आइपिएफ बो थंनान चें खाता बरो 2015 सिमी सदन डिविजन खागै कताल दावै आरो याक दङ बंनि आइपिएफ ति तीन देरामानि अ खरकबा मा सानाय एवं पाब्लिक खोनानै रक नर काहामके वानसुदि जों जलिन साया माने बखा खामै सावो ए बुरा खरकताम बुंकालिया खरकसा ताव बीजेपी बो ताइ खरकसा ताव तामसिकमु उस्पुक पार्सन ब ए आइपिएफ ति सिन्नु बिनो खायदिनि बरंनि दायि जों 5टा गाव सभा बायसे जोंनो डिविजनेल सुनामैरखा आबो अबुर देबरमानो मंगलियानो सुबुद देबरमानो ताबजिकमनो क बेकरेंनो अरुण संनो कुनथा चाख्लायनि आबोसे मं मेन्टेलिटी आवाइकि तिब्रालेन मानो माया नों जेसपान चिरि खक दंनि दिनै बबंनि अरंखौबो गीतांजलि आसुकलायबा नुगुला फेसबुकआव इयर दं फांसंगाय तामो बरंनो तुबु उस्कानि रनानि अगुनि बिरुदे सानानि बिनयनि बिरुदे सानानि उ बुद्धनि बिरुदे सानानि आहाय चेले बं फांसन नके तिनताम खानायता सराइया ओइ का सराइ मुंनांमानि खलायु चिनि मकलनि मुक्तै खाख्लाबनि दुनंमानि जों अ मंगलिया बाय पत्रिया तुनमानि ताव बनो मुचुख्लायनायो माननियो एनसि बाबुनो पत्रिया तुनखा तिप्राहा मा मंगलिया बाय अगुर आगरतला गुरिबुई आरो बिद्युत बुतुनखा रां थुमतिनि ताबुक जे मन्त्रि चाइ तंनाय जों थुमतै थुमिया दिल्ली थानाब्रु ए आबरखाय ब पगै थाङो ब कताल तुबुई बिनि कखनायनो खोनानायनो यस मेन दङ तै दङ अबखा बिनि नेता आगि उ टिउजेस नामालिसिबि नु फायकामति मामां आबो हाइके लामातैनो बिनि पलिटिकल पार्टी नो मथागितलांनानि चाइतो होनाय निनि कक्सिल चामो ब ति अगिया पर्सनली बेनिफिटेड नाना बागिसे ब आबो हाइखायो पार्टी नया पार्टी बताव बायजाक जे फुरतां थाना बुसंनि 2023 विधानसभा नायना बंगनमना कयतामान जतन जिरुं थानाय ताबुक जों आरो वांखाय तुमुं तिप्रा मथा ए तिप्रा ग्रेटार तिप्रालेन तै कक सावै पा कामी आमताय तुमुं आवाय खायखाय बरक नि ए जे बंनि जे सामुं हुमुरक आबो जतन कमाय थानाय अ सामुं हुमाय बरक कमाय थानाय औ आबनो के अ जरानो नासिगि नायखांके बरनि कक्सिल चामुं तंमानि तिप्रा मथावो यांनि पार्टी रक थाङैसे बं मथा ताबुरागि दङ किन्तु बुफुर कुपुरि तां कुनु थिकरै निजे अभियोग रमानि सय कक साना थांके बरकले आ बरनो बरक बनो आरो थांपुर आरो दलंगियो आरो थांपुर आरो दलंगियो के
जे जराबाय बाक्सा रगजाक जे सानमुं दंमोन आ सानमुंनो आपडेट सानमुंनो लुकरक नायो आबगै ताबुक तिप्रा मथाव कमवा बरक फाइ दङ ताइ फाइमानि जों सालमुरुम निउस मानै दङ ता इनके जों तिनि पाइथक जराव अबनो कक साइमानका जे सार बरक जे बुइ हावा हनै ग्राड डेभलपनो साइतमनि आबो टाटाल बराबो साकसाकनि पार्टिनो बानचितना बागिसे हावा बाया तिप्रा ग्रेटार तिप्रालेण्ड एवं राजानि मोखां नायि आवायसे फायो बेलाय तरजागि थांगा बरक बर तरजाग थांगा उ सरकार थांमाबाय एकदम उसायाबो सासामानि पेटेलल बल गायाबो साकामानि कांखुंगल बल अंबायखे बरक आपति मामंसे बरक ए आबोनो जों हुस नांगौ जों ताव हुस मांनाय जों मा सोंनाय बुइनि सामुंनो नुइ मा सोंनाय जों साजोंनो फोरों हामजोंनो फोरों नस्क नय जों फौ हामजोंनो फोरोंना बाखाय साजोंसे मा फोरोंमो खेनेदा आगिता कक सामानि साजोंनो फोरों हामजोंनो फोरों नस्क नारि हामजोंनो फोरोंखायसे नस्क नारि न फोरोंनानै आइ आबो सेंना नांनाय जों ओंखाय बखाय दाकताल बरक कक बरक बाय दङ दाकताल तिदि रिकताल कान्दी बरक कसाम बाय दङ बखामतिया बरक कसामनो किबिओ बरक कसामनो जत नरि रहबाय साब नर खानु खानबा आबो एकदम बाइलखै नरब आबो कारण बैनि पो क्वाइपम पमि जे पलिसि ना माने आबो मारात्मक डेन्जारेस आमनो गाहाम सामु थेबे गाहाम खम गाहाम सामु थेबे थागमनो थेपकम गाहाम सामु थेबेया गाहाम थिं टें न आ थिं टें बो गाहाम या हामियानि थिं टें आजा सयकाता आजा सयकिया दहायके तिनि तो जराबो खेनसेन कक सालायका फियाबा सालायमानि बिसिंति फानो सुंर किसिमिसा तलरि थांमानो बसकां ताइसा जरा माखाबा सालायसिबानो निन पाइथागो ताइ कुनु कक लुकरंनो साजागियाखौ अबसानो हिनगो मइतो मानमार ततंग सारनादि कखाय आहाय लुकरंनो माकबगु नरबो सिजा बायसिदि खासि बायसिदि एनसि बुसुक थहका खासिया मानखानि मुसाइसे चालायो बीजेपी नो से बुडो जे बीजेपी ताक बतिप्रालेन साइनाको एवं अरकाशा मुइतो माखान सामाबाय दिलीप घोष प्रेसिडेंट बीजेपी वेस्ट बेंगल ब नॉर्थ बेंगल नो आलादा राज्य सापोर्ट खालाय रखा बंनि एमपी बो खालायका दिलीप घोष से आलादा राज्य नो सापोर्ट खालाय मान हुकाय नों आईपीएफ टी तिप्रालेन सानाय रखाय तांगै प्रधानमंत्री थानी होम मिनिस्टार थानी थांनि साइराया एवं नों रेपटी एवं जत बीजेपी तिप्रासा तंनाय र नर बां देसाय तं बां मा सिंगो बां चाइ दङ एवं सीपीएम रंग सानामु दङ नों नुगियादा जे सीपीएम र जे बीजेपी र वानजि हिताबो आरो आलादा राज्य सान दंमोन नोंखे तामखे दं बां चाइ दं ना सुदु जोंनो जखन 0 पॉइंट फायानो 26 नि उल आफरताय पलिटिकल खायनो जागा दंला आं एदे सादो साबधान जतन साबधान बायदि नै आं कबगै जत खनाय दंनाय ताखुरंनो जाया सुया सामा तंखाय नाकार सानै आं कक तिप्रानबो बेलाय हामैरै आनि कक मथाका बुगरा लं लिभ तिप्रा मथा लं लिभ जतन हामबाय खाबन ताते बुकजों तिनि आसुनु सितों बरं गुरां सार अगुर देबरमा तिनि कक सालायका ग्रेटार तिप्रालेन हावा अ सानमुंनो तैनाय बेलायखेनो चरचांलाय तंमान तैनो ब तिनि आमनो मुथुबिरेखा आबो हावाया मानानि सम्भव थानजा अंमान यागलो आमबो 2026 नि बसकांगो अभाय हिनि कक सालाय थेना खबर गुरां सार आइके नरनि सुमुर तंखे ओला कमेन्ट्स सैदि ताइ नरनि सिना साइमाना मुसुमा तंखांके सादि फियाबा कक थै काहामबाय खरचा गोख्रों बरक मैने सोंदि नंनि सुमुनो आं थोंरोंनि नेता रंनो बरं गुरां सार संनो सोंमा हायके सोंपायनाय नरनि बखाव मुंसाबो कनफ्यूज ता तंथुं आबन नाय कक त्रिपुरा तामि हिनबा कक त्रिपुरा कक सावो निनि कक चिनि कक जतनि कक तिनि पान्दाव सुनिसितों जतन हामबाय सानोबो हामबाय